फ्रेंड्स वेलकम टू माय चॅनल और आज हांव तुमकां मिशो ऑर्डर केल्ले हांवें नायट ड्रेस आनी मगे बेबी एक टॉप सो ते हांवें तुका दाखयता अनबॉक्सिंग कोन सो मगे व्हिडिओ फुली वॉच कराय लायक आनी सबस्क्राइब कराय आनी तुमकां जाय जाल्यार लेगीत हांव थिंग तें लिंक घातलें मिशोचें सो तें लिंक तुमच्यान चोयन तुमच्यान ऑर्डरी करपाचो तुमकांय बीन सो ही रेट हिंगा रिजनेबल आहा सो मिशो हे भुरग्यांक गेले हांवें एक नायट ड्रेस एक टॉप स्लीवलेस आहा ते सो हे फर्स्ट हांव टॉप ओपन करून दाखयता सो तिथे बटरफ्लाय हाय प्लस खंयच्या जिन्साचे घालपाक कित्याचे घालपाक ते बरें आहा सो आनी नायट ड्रेस रातीको हें करपाक सो कार्टूनय हांवें तें हें कोलां कित्याक तेका मातशें बरें दिसपा लागोन सो तेंगे सायज येताय सो सायजी प्रमाणे तुवें तेंगे हें कोलें हांवें 3 हें कोल्या 2 to 3 इयर्सांचे सायज आनी हे जे लास्टीक आहा तेका विथ नायलॉन लुगोट एश तें सो तेंगे फीट प्लस हे सगळे बरें आहा लॉंग मटेरियलूय बी बरें आहा तेंगेलें सो हे कार्टून तर म्हाका बसोता आमी चोयता तें कार्टून सो हांवें तेजे प्रमाणे तेका लायक जाता तें ऑर्डर केलां सो हे सेकेंड तेगेलें टॉप सो कॅज्युअल टॉप रेड कलर सो हेजें मॅटेरियल पॉलिकॉन आहा सो बरें आहा स्ट्रेची मॅटेरियल अशें सो सायडीन तेका बरी फ्रील आहा सगलें आनी रेड कलर फेवरेट म्हण तूं सो रेडो कोल्ले आमी जायते कलर मेळटाय थिंगा सो मेन थिंग तुगे सायज प्लस हें नाल्यार तुमच्यान एक्सचेंज करपा जाता सो मगे व्हिडिओ मातशें लायक कराय आनी मगे लिंका प्रमाणे तुमकां जाय जाल्यार तुमी ऑर्डर कराय तुमगे भुरग्यांक थँक्यू